जगन्नाथ को माँ सुभद्रा चक्रवर सुदर्शन को गरुड़ महाराज को कल्पवट महोदरी तट को आम विनम्र भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करी समस्तंकर सुख समृद्धि प्रगति हेउ एतिकी प्रार्थना करिबा। श्री लीलाचल धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र रे आज होची तृतीय संध्या। यही तृतीय संध्या रे प्रार्थना सहित आज होची चतुर्थ संध्या। यही चतुर्थ संध्या रे आमे हमर प्रार्थना सहित किछि मनर कथा जगन्नाथ को कहबू। जी सबू जानती तांको पुणी आमे कहवा कौन आमर गोटे बदभ्यास बहु मूल रही आमे सबू जानिले भी हमको गुड़िए प्रार्थना करने को हब पूजा करने को पड़ो अमुक मेला अमुक व्रत करने को पड़ो ये सब प्रथा आम पूर्वपुरुष माने करी आसचंती किंतु प्रकृत में जी मनर कथा को जानती सी हूँ मन्नाथ बा आममानकर प्राणनाथ बा जगन्नाथ ताकू आमे क्यों भाषा रे क्यों मंत्र रे कहवा तापे भाषा भी नहीं तापे कौन सी मंत्र भी नहीं केते गुड़िया मंत्र आमे टे आमे ठाकुर को प्रार्थना करुचु मंत्र गुड़ाए पढ़ुचु बहुत गुड़ा मंत्र भी आमे शिखीचु किंतु से मंत्रर माने अनेक बुझी ना आमे भी जदिव किसी जानीचु से अर्थ आम मन को भी जाए। ये की मंत्र ये मंत्र को मनुष्य गढ़ी भावरे गढ़ी किछि पाइबार आशा रखी से ताको लिखी मन रखी तो कौन आम पाइबा कौन आमर एते दरकार
आमे जन्म हेलु आमे जन्म हबु बोली तो भगवान को कहिनु आमे जन्म हबा परे पेटेलु आंठेलु कौन कौन कलु चलिलु कथा कहलु कौन आम प्रति मुहूर्त ठाकुर को कहीचु ठाकुर आमको पेटा आमको आंठा आमको चलवा कहीचु कि तो कहलु आम कौन कहीचु भात खाइले आम देह खराब हम तरकारी खाइले देह खराब हम आम टे क्षीर पीबू ये कथा कौन ठाकुर को आम कहीचु सेतेबेले तो कही नथिल एतेबेले कौन कहब आमे पाठ पढ़ू प्रथम आम पाठ भी हो नाला पाठ पढ़ा भी आम आग्रह प्रकाश करूँ सेतेबेले कौन आम ठाकुर को कही आम गोटे पाठ पढ़ा टे सुजोग दिंतु तेणु ये सब हूँ शून्य मंडलर कथा या कह जाए शून्य आउ जो माने कहते शून्य जदि पचारे शून्यता केउठी अवस्थित अच्छी को बस रे को ट्रेन रे प्लेन रे गले से शून्य पाखरे पहुंची पारे कह से कथा भी कही पार आमे जहा चाहिना चाहिबू बोली भावी ना ताहा ही होउची प्रकृत रे शून्य पुणी एमिति गोटे समय आजीव आमे खोजुथिबा सेई शून्य को पासरी दबा तापरे आमे जीवा महाशून्य को से महाशून्य भितरे कौन अच्छी कौन नहीं से कथा आम कहीपरानी कि ये शून्यटी सत्य महाशून्यटी सत्य शून्य महाशून्य एठी 4 दिन है गोटे आम आईचु बहुचु कौचु गोटे चलती गोटे नीला आम पलैबू ये कौन आ नीला ना से कथा कौन चलो आउटा कौन चलो ना जी प्रकृत से शून्य को बुझी से प्रकृत रे जगन्नाथ को से बुझी से जगन्नाथ आखिटी शून्य भली आखि दुईटी देखा जाउछंदी शून्य भई से दुईटी शून्य ता तलको अच्छंती महाशून्य कला रंगटी होउची महाशून्य ये दुईटी शून्य होउचंती गोटे सूर्य आ गोटे चंद्र गोटे शून्य होउची निष्काम आ गोटे शून्य होउची कामना ये तीनोटी शून्य को नहीं आम सनातन धर्मर
ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି ଆଉ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର 3 ଗାର 3ଟି ଶୂନ୍ୟ କଥା ଏମିତି କହିଲେ ଖାଲି ହବନି। ଆମେ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତାଙ୍କର ଆଉ 2ଟି ପୁଅ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ କହୁଛୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏ 2ଟି ଭଲ କିଏ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ଆମେ ଗୋପୀ ବା ରାଧା ଏମିତି ଗୁଡ଼ା କହୁଛୁ। ସବୁ ଏଇ 3 ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଗୀତା କହିଲେ କର୍ମ କର, ଗୀତା କହିଲେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ କୌଶଳ ଦରକାର ତାକୁ ଜାଣ, ସେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଇଏ 2ଟା କଥା ପରେ ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଭୁଲ କରୁଛ କି ଠିକ କରୁଛ ଟିକେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଆଶ୍ରମ। ଆମେ ଆମ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଏଠି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦର୍ଶନ। ସିଏ କିନ୍ତୁ 3 ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି 4 କହିଲେ ସିଏ କ'ଣ? 1 2 3 4 ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି 4 ଧାରା। ଚାରୁ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର, 4ଟି ସୁନ୍ଦର ଧାରା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, 4 ଧାରା। ଯେଉଁ 4 ବିନା, ଚାରୁ କହିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ ଚାରୁ ଖାଆନ୍ତି ସେ ଚାରୁ ନୁହଁ, ଯେଉଁ 4 ବିନା ସଂସାର ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମନା ଆଉ ମୋକ୍ଷ। ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଆଇଲେ ବିନା ପଇସା ଯାଇଲେ। ତେଣୁ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଇଏ ହେଉଛି 4 ଧାରା। ଖାଲି ଏତିକି ବି ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ 4 ଧାରା ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ସନ୍ତୋଷ, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଏବଂ ଅହିଂସା। ଇଏ ହେଉଛି 4ଟା ଧାରା। ଏଇ 4କୁ, ଏଇ ଧାରାକୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, 2ଟି ଆଖି,
ସେ ଧାରା ନା କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଅନ୍ତିନି, ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତିନି। ଦୁଇଟା ଧାରା ହେଲା। ତା ତଳକୁ ଅଛି କଳା ରୂପଟି, ସେ ଗୋଟେ ଧାରା। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରା। ସୁଦର୍ଶନ କିଏ? ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ ଆମ ଘର ଠାରୁ ମଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ସବୁ ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ। ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଥିଲେ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି। ସେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖିଥିଲେ, ନାଇଁ ଆଉ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ କିଏ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଲି ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଲି ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ପୁଣି ମରିବି, କୁଆଡ଼କୁ ଯିବି, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନଟା ହଉଛି ଯେମିତି ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟଂ ମୟା ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ନିଜକୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଲି? ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି କଥା ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ରୂପ ନେଲି, ପୁଣି ମଲା ପରେ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବି? ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ବୁଝିବା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ନେବା। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ରାମ ଆସିଥିଲେ, ସେ କୋଉଠୁ ଆଇଥିଲେ? କିଏ କହିଲେ ସେ ଚରୁ ଅନରୁ କାଳେ ଆଇଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଚରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ଗୋଟିଏରେ କାର ହଉନି? କାର ଗୋଟେ ଫୁଲ ବସତ ହେଇଯାଇଥିବ। କିଏ କହିଲେ ସେ ଅମୁକ ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ରହେ। ଏଇସବୁ ଗପ ଶୁଣିବା, କହିବା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ରାମ ଯଦି ଆସିଲେ, ଆସିକି କ'ଣ କଲେ କି? କା ହଳ ବୁଲେଇଲେ, ଘାଗା ବିଲ ବାଡ଼ି, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେ ସେଇଆ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ବହିଛୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାରି ଆସିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଠେଙ୍ଗା ଧରିବୁନି? ହୁଏତ ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଉ, ନହେଲେ ସିଏ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ରାମ ଅଧିକାରଟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଦାନବ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରେ। ତମେ ମାନେ କ'ଣ କି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାନବ।
ଦାନବରୁ ଆମେ ହେଲୁ ମାନବ। ଦାନ ଦବାରୁ ସମୟକୁ ଦାନ କଲୁ, ଧନ ଦାନ କଲୁ, ଶ୍ରମ ଦାନ କଲୁ, ଏମିତି ବହୁ ପ୍ରକାର ଦାନ କରିବା ପରେ ଆମେ ହେଲୁ ମାନବ। ମାନବ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି, ଏଇଟା ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ହେଇଗଲା ତାପରେ ହବୁ ଆମେ ଦେବତା। ତେଣୁ ରାମ କିଏ? ରାମ ହିଁ ଦାନବ ମାନବ ଦେବତା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଏ? ସେ ବି ସେଇ ମାନବ ଦାନବ। ସୀତା କିଏ? ସେ ବି ସେଇ ମାନବ ଦାନବ ଦେବତା। ହନୁମାନ କିଏ? ସେଇ ମାନବ ଦାନବ ଦେବତା। ସବୁର ଏଇ ତିନି ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ତିନି ଆଉ ଚାରି ଭିତରେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ତତ୍ଵ ବୁଝେଇକି ରହିଛି। ଟିକେ କଣା ବି ତା ଭିତରେ ନାହିଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବସିବା ପାଇଁ। ସବୁ ତ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛାମୟ ଭୂତ ଭାଗବତରେ ବି ଏ କଥାକୁ ଟିକେ କେମିତି କହିଲେ ବୁଝେଇକିରି। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଧର୍ମ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତି ମାୟାରେ द्वितीय प्रकृति ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଏକ ଏ ଚାରି କଥାକୁ ନେଇକିରି ଏ ଚାରି ଉପରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଜନ୍ମ ନେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଏ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା? ଏଇ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛି, ଏଇ ମାତୃଗର୍ଭରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏଇ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଏଇଠୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେମିତି ଆସିଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେମିତି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମ। ଏଠି ଆମେ କେତୋଟି ଭକ୍ତ ଆମେ ବହିଛେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନୋବୃତ୍ତିଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ
ये चारोटी की नहीं 1 2 3 4 आरी भितरे समस्त तत्व निहित अच्छी। गुरु मंत्र देले कौन देले गुरु मंत्र देवा आमे कौन हेले आरती हेलु कि जिज्ञासु हेलु कि अर्थार्थी हेलु कि ज्ञानी हेलु। यही भाव चारि भीतर तो सबू अच्छी तेणु राम कृष्ण भगवान लीला को आमे सब शुणुचे सब कथा करुचे आमे तीनोटी कथा पर्यंत जाऊचे चतुर्थ कथाटी आरंभ न होनु आमे दुनिया रु चली जाऊचे सेटा होची अनुभव आत्म समीक्षा। किए कौन मत पुओटे दरकार किए कौन मोर झीटे दरकार पुणी पुओ झी हिसाब से किए कौन नातीटा दरकार किए कौन गोटे कोठा दरकार किए कौन मोर चाकरी दरकार ये आम सब मातिलु जी निजको समीक्षा कर जानी जी निजको बुझी नहीं ये दुनिया रे कहा को बुझ से मरिया पर्यंत हे आलू बैगण सारू कदली अजा बेल भलिया मृत्यु पर्यंत से अमुक पुओ कुआड़े गला से समुक पुओ कुआड़े गला से आर पुआ कुआड़े गला शेषु को जिते मन पकड़ा नारायण गला कुआड़े गोटे पु नारायण थिला ये नारायण शब्दटी पार्टी पशिला बेलू नारायण कथा तार मन पड़गला नारायण भी 4टा हाथ शंख चक्र गदा पद्म सतरे से शंख को बजाऊँ सब ना चक्र धरी बुलू ये सब कथा नहीं सब कपल कल्पित कथा। शंख बाजिला ये जगार गोटे आश्रम तैयारी तापर चलला चक्र 2 वर्ष लगे तापर बर्तमान चलो गदा आमे कौन शिखिलु कौन अनुभव कलु तापर हम पद्म से पाद पद्म रे आमे मिशीजु यही तो है 4 तेणु यही 4 भितरे आमको रहा पड़ो लक्ष्मण 3 गार ये लक्ष्मण 3 गार आमको कौन मिल लक्ष्मण 3 गार हेले सीता को लेकिन 4 रावण को लेकिन भी 4 तेणु ये 4टा कथा को सब बेले मन रखी जन्म हिच कर्म करुच फल पाइब शेष टी मन रख अणहेला कले भावे बुड़ब भेला भजरे श्री गुरु नकरी बढ़िया बढ़िया कथा कहते प्रथम दिन रे सूत माता गर्भे हेला स्थित 10 मास 10 दिन गर्भे रही भजरे श्री गुरु
ओडिशार महापुरुष जशवंत दास कहले चतुर्थ समय आसी हेला तोहरी अवश्य देखिबु बाबू समन कहती केही कहार नुहे आम देह भी आमर नुहे आम मन भी आमर नुहे आम बयस भी आमर नुहे ये 8 वर्ष पचारि तुम बयस के ना 40 ये वर्ष पचारि तुम बयस के ना 41 तुम आम बयस भी आमर नुहे काली कौन खाई भात आज कौन खाइल रुटी तुम खाइबा पीवा शोइबा सब भूल तेणु केही तुमर नाहंती ये दुनिया रे समस्ते अंध ये कौ अंध मायांध कामांध आमे अंध हेचु जत किंतु यही अंध दुनिया रे यही अंध जीवन रे आमे जन को जदि पाइबु सेही हबो आमर स्वर्ग सेही हबो आमर पुरी अंध करी मो करी से कथा किए मागुची केते जन मागुचंती मु भी बेले बेले मागी पारे मुझे मागे मागला टे आखि बुझा किए गोटे आस कह बाबा मोर अमुक ज्योतिष कही ग्रहटा टे खराब अने अरे कौन आ कहबी पेटे खूब बिगड़ुची मुहरे पदे न कहले हेनी तेणु सज्जन ये सब कथा एमती हो एमती बाट चालू चालू बाट सरी कथा कहू कहू कथा सरी एमती आमे सब बसी बसी सोई सोई खाई खाई एमती दुनिया चली तेणु किछि कर किछि आमे करिबा किछि आमे करिबा सेई करिबारु किछि स्वीकृत नहीं आमे पुणी परजन्म गढ़िबा परजन्म को भी आमे प्रमाण करि परिबानी अंतर मला बेटे खुशी हवा जा गोटे भल काम आम करे आउ किछि नाही खाली फेर मुकुंदा फुर फार दिन ठू राति जाके बलिया पाखे गहली
କାଳିଆ ପାଖରେ ତ 100 ଗୁଣ। ତା ଭିତରେ ଏତେ ଗହଳି ଲାଗିଛି କାନ ପାତିବ କ'ଣ କିଏ କହୁଛି। ମୋତେ 3-4 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କୋଉଠି ଦର୍ଶନ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କାହା ଦାନ୍ତ ହଲୁଛି ତାକୁ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ନୁହେଁ ମୁଁ ସଜ୍ଜନ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଯେଉଁ ତଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ମାନେ ଜର୍ଜ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ, ଭଲ ମନ ନେଇ ଆସ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକିରି ରହିବା। ଠାକୁର ଫାକୁର ପୂଜାପୂଜି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ, ଠାକୁର ଆମର ସମୁଦ୍ର। ଆଶ୍ରମର ନାଁ ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ ବା କ'ଣ ହେଇଛି, ହଁ ଅନନ୍ତ ସାଗର। ତେଣୁ ଆମର ଠାକୁର ଆମର କିଏ? ଆମର ଠାକୁର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ସମୁଦ୍ର। ଏ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଥିଲି, ଯଦି କେହି କହିବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କିଏ କରିବେ କି? ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ହେବ। ମୁଁ ପୁଅ ବାହାଘର କରିବି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଏ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ବାହାଘର ହଉନି, 10 ଲକ୍ଷ। ଯୋଉଟା ତମ ଜୀବନକୁ ଦବ, ଯଦି ତମମାନେ କେହି ଚାହଁ, ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର, ଉପରେ କେଇଟା ବଖରା ହବ କି? 5-6ଟା, 5-6ଟି ଲୋକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଖରା କରିଦେବେ। ବର୍ଷରେ 2 ମାସ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଦିଆଯିବ। ତମେ 2 ମାସ ଆସି ତମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ରହିକିରି କାଳିଆକୁ ଦେଖିକିରି ଯିବ। ତେବେ ତମର ଇଚ୍ଛା ହବ କରିବ, ନକଲେ ନ କରିବ। ଆଉ କଲେ ବି ମୋ ପାଖରୁ ଯାହା ପାଇବ, ନ କଲେ ବି ସେହା ପାଇବ। କାରଣ ମୁଁ କେବେ ଏସବୁଥିରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଅଛି ତମରି। ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ କିଏ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଦିନ ହେଲା, ଇଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛେ, ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ, ଏଇ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଗାଉଥିଲୁ, हे आनंद भुवन
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସୁଥିଲୁ ରହୁଥିଲୁ ଦିନକୁ କେତେ ଭଡ଼ା ନେଉଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କେଉଁ ଦିନ କେବେ କାହାକୁ ପଚାରିନି ଏ ରୁମ୍ଟା କେତେ ଭଡ଼ା କିରି। ତାଙ୍କେ ଏଇସବୁ ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତା ବି ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରେନି। ମୋ ଜୀବନର ସଉଦା ମୁଁ କେବେ ସଉଦା କରି ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ଦେବା ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ପଇସାଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ହଉ ଆମର ହଉ ଆଜି ମହୋତ୍ସବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ରହିବା। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ମାନେ ମନ ଦିଲ ଖୁସ କରି ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 5 ଦିନ କଟେଇକି ଯିବା। ଯଦି କରିବ କର, ନ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଇଥିଲେ ପାଇ, ନ ଦେଇଥିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ଆଇଲୁ ବୋଲି ବାବା ଆମକୁ ପକେଇଲେ ଚକରେ। ମୁଁ ଆଦୌ ତୁମକୁ ତମ ପ୍ରତି ମୋର ଲୋଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ରତି ଆମର ଲୋଭ ଅଛି। ତମ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ନାହିଁ କି ତମ ପଦବୀ ପ୍ରତି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତମମାନଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା କରି ବଳିଆ ଏଇଠି ବାଣୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି।